Insert mo! Para klaro. Woo! Stilan! Woo! Wasan nakadagang si Amadi. Woo! Woo! Nagkaka dyan. Ano may dos. Sige lang! Sige lang! Pamundo mo ba? Ikuwangan mo. Oh, sige. Very good, Arjen. Very good. Inani na dun eh. Woo! Di na shot. Klaro ato? Di pa dyan? Ano yan? Go, Ahmad! Oh. Imak! Nano naman ka, Imak? Tagin na yun sa datos. Go, Arjen! Arjen! Ay! Nga naman ka! Arjen, imong ulo! Matayog! Counted! Counted! Counted, oh! Count dos. Pwede na makas. Arjen! Arjen! Sige, naabay ay mata dere. 4. Go, Arjen! Arjen! Wow, very good! Manggigil, mangkuday eh. Lanong game, di ko. Wow! Go, Ahmad! Johanna! Very good! Very good, Johan! Look, look. Hoy! 1, 8. Go, Arjen! Ayaw mo pa ba? Okay. Trabi. Dili to, trabi. Anak-anak naman to. Okay, okay. What was it? Ikan berseragam. Kuyawan nila mo dua. So sweet. Oh, kwarta. Paula. Yes! Linggi. Sabawan na gano'n yung sabawan ko. 17 7
Foul number 12. Iya magikuan. Iya maghihapak. Bright jud kay ni si Imok. Minute 7 seconds. Man ako. Lakoy. Ginawa mo kayo panghapak. Minute 7 seconds. Hi kalimi sa do. Bugnaw. Haha, gikapoy oy. Kapoy dagan, sir. Ginawa lang mo, sir. Minute 7. Shot clock to the team. Punta. Nidagan mo sad ka. Bench to the field. Wala na, nasaba na. Minute 20. Shot clock to the team. Ah, wa man jud. Sus. Dali! Bigyan! Foul number Labangan, pamondo mo. 7. Kay naamoy add-on. First personal foul number 7. 10 fouls 2. Sige ko na. 17. Da. Da. Ay, lagi mga tama. Sus, chat, jud na. Minutes with the points again. Ahmad! Sayang. Balik! Pisto! Good. Very good! Go, Johan! Makuha niya daw. Mga... Dili, maari niya siya mga tayo. Minutes 20. Oh. Shot clock to the team. Oh. Sus. Sus. Foul number 3. First personal foul, 10 fouls 4. No, Okay. Sus. Stepping Arjuna! Hey! Kang. Giluwa pa, Jud! Stepping nga. Ano, Jud, oy? Foul number 2-8. 20. First personal foul, 10 fouls 3. Kapuya ninyo, eh. Makaluya mo. 1 minute 2 seconds. Referee. Shot clock to the team. Oh! Yan ang Jud ay manungay man! Foul number 16. Personal foul, 10 fouls 5. Ginhawa. Ginhawa! Good. Very good! Kapuya sa danang mo tanaw ratano. Nabisi ka siya dito nakita. Kapuya. Sinatra. Manglagom jud ka ana. Good. Very good! Kuya ubi kay moves ana-ana. 30 seconds. Magkatawa man jud ko aning. Shot clock to the team. Siyawa. 10 shot clock. Terno. Giternuhan man. Ayun din. 5 shot clock. Eh! Woo!
Foul number 22. Di pa din mo. Di ba, alangan mo, ano yung ko? Technical. Kanta nga na ba? Foul sa sinatan number 22. 18 seconds. Habit na ka mo graduate. Tulo na lang. Kinsa man. Number 22. Ge. Go, Ninings! Oh, nice ka. Shagit ko rin. No! Stop! Ge. 15 seconds. Sus, sayang. 9 seconds time. 9 seconds. Wa. Yes! Go, Johan! Johan! Woo! Ay mo palupig ha! Insert. Go, John! Woo! Nga naman mo! Kuyawa o, kusugayo mo ko ano? Layap? Susge! Tuwan! Susge! Gama! Ilagay mo. Ge. Yeah! Dahil pa. Nice. Nga naman ay! Foul number 18. Aljan! Anton! Ay, Sam. Wa may tubig. Ito, gigkuhan guro to siya. Wakabot sa bulaw. Wala ka, ana. Wakabot sa bulaw. Yes! Very good, Bantunyal! Ginawa! Ah, tayawa oh. Wow! Go pa rin tayawa. Ano mo ko katawan nila? Kuya, wow na, may mga kuan. Ang ilang kamot ba? Murag na. Magnet. Murag net. Pilipin mo lang. Lagi, ngano ko na. Murag Spider-Man. Ato ng sapato. Go. Yay! Oy. Foul number 2. To. Idlong sapo. number 2. Tapos lang mo dyan kayo ganun, half laps kayo ganun na. Dalawa ako, dalawa ko kayo. Hey. Doon dyan! Oy. Hoy! Pa. Good. Wala na sa game. Wala game. Mangilong bangka! Di man to imo! Okay, sila. Okay. Niluha na ilang ko ano eh. Shot clock 10. Foul number 15. Ang bula man to kung Number 15. Signal the ball. Ano na? Shot clock 15. Yan!
Patrack 18. Sige. Uy. Hiwi man. Foul number. Number 2. Number 2. Foul number 2. 10 fouls still. 4 minutes 31 seconds. Kaduha naman dyan! Si Aljun, dahito sila man to nagtapo. Sila bituto. Layo rin. Nana. Sige. Four minutes 15. Wala. Ay na, wala One pa shot. shot. Na, oy! 4 minutes remaining. Patrack 16. Ay. Naman! No. Okay. 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 Patrack. Sige. Ay! Lapas. Lapas. Goyang! Oy! Oh! Foul number 2. Wala mang good. Kita di ay naunsa. Anak Hill. Wala ba yato siya gikuan? Ano? Palihugod to ko. Piki. Unsa naman tao na oy? Teknikal na na, teknikal na. Ngayon na sila, para segment. 15 ini yang penuru, pakai kacaran 35. Kalitan high. Teknikal na. 3 minutes 17 seconds, dicalca. Kita technical sir. Kadahan man kadua, penuru na 15. Rasuk may nabatal lagi gabon. Oh, nanti lagi penuru, number 15. Pagkasunod kadua, 45 baseball. Na technical pa mo diha. Bola kambing. Taka mo sa siya pa mo. 3 minutes 15 seconds. Matuwad pa kadira. Ay, pangaw. Lagi 3 minutes 17 seconds. matulon pa lang yan himungkuan. Patrack 20. Udah sa'yo po, sige. No. Yes! Goyang! Goyang! Yes! Buang mong technical. Ano ang technical sir? Bola. Bench number 3. Foul number 15. Ayaw, ano nun? Ayaw, ano nun? Number. Yan ang free throw to. Nga mo siya naigong. Dito sinaikot mo. Wala man gusto naigong. Anong technical? Nabwak ng gado tagtol. Dagana good. Na, may kalimutot. Wala. Getris. Pabawi. Isa mo tres. Foul number
Way technical dira. Oopsie, dako luyot ako. Foul number Manila. Reverse. Na ay kay dungagan mo uno. Handing binigay. Hujung dulu, bola atas dulu. Ano paglaro? Bola atas dulu, hujung dulu gini ya dito. Dipincang na green. Go Johan. Johan. Ginhawa ha. Gamit ang hidban. Dire ilaha dire. Dali. Bali na dire ilaha. Sus wa pa jud na shoot. Stepping. Ang linya, Juan. Layagin. Layugin. Naglayugin. Layugin ito. Layugin. Tiganan pa, layugin. Layugin kuno. Uy, wala ka na mulso. Na naman mo ay. Gi! Go! Go diyan! Oh, 3 points pa. Ngano naguna man kaglayap. Shot clock 20. Naguna kaglayap kuya. Shot clock 16. Limit shot. Dong! Dong! Ay, ikot! Pagkakas! Number 17. Wala kayo ukitan kuya. 7 minutes 50. Nga naman! Shot clock 16. Nga naman ka kuya! 16 to shoot. Dili mga player og move ha. May mas GR o. Shot clock. 3. Sige! Two na lang! Woo! Na! Oy! Walay foul ato? Shot clock 15. Okay. Go Kuya Vic! Very good! Na uy, nga naman mo uy. Naplasa naman ano. Pisa. Wow! Siya nanuro ha! Ay! Wow! Ay! Gibatiran! 6 minutes to the bench again. Ada ya, iyaan nandari ba? Na ata.
Kanang Hingi sa pidam ko. sige, ikasagit mo. Iyak. Lugsot. Shot at 19. Okay. 17 shot na. Tres. Good. Tres. Minutes away. Tres. And minutes 50. Miller. Foul number 24. 24. 24. Yeah. 3 minutes 19 seconds. Miller. Foul. Miller. Shot at 10. Why? Offense number 10. Yes. Well, Shafir, foul number number 9. Number 9, running for a shipment of gold. Please, score. Basta na lang. Dito maglaro, ha? Shots, eh. Na! Binuwa pa, John! 2 minutes to the 7 seconds. Lo! 2 minutes 15 seconds. Sige. Shot Go! at 17. Miller. Yes! Wala ito na sud. Mura na ito na sud. Ang net religo. Di ba shot? Miller. Iluwa! Iluwa! Sige. 2 minutes 15 seconds. Oh. Nice. Foul number Giak, bangaan ni Kuya, oy! 17. Nice call mo, sir. Kuya! Pamulsusan! Ginawa! 1 minute 52 seconds. Ayun. Relax! Good. Very good! Very good! Oy! Minute 25 seconds. Halo 45. Shot at 15. Yes! Yes! Nayagan! Go! Hinay! Very good! Very good! 1 minute 20. Good job. Good! Good! Very good! Dos puntos! Very good! Go Labagan! Minute 20. Very good! Tanap.
kay oy. Go na bangon! Yes! 3 points! Good, Rayagin! Very good! Shaka 15. Go! Wow! Yes! Foul number. Okay na na! Okay na! Second personal foul, 17. Matiknikal ka ron, Juan! Exercise segundos. Lagi? Lagi kita may bantayan. Sige na! Johan! Johan! Bola, bola! Ha, bola! Ginawa, Johan! Sus, wadi ay. Ganun tulo. Bilang. Number 20. Si Kuya, manday lang. Saan ba mo adtuan na sa... Susulan. Ingat! Oh, ito court na. Very good kay ilang duwa, oy. Go labangon! Imo, kamot! Nadahil pa good. Nice contact. Foul number 7. Ang naong kuya! Isugag nung mura magkakanunon sa lalay. Very good! Turno! Mura magkakanunon sa Best in uniform! Kaya nga. Kagilang touch man, Sad! Oh, sige! Guys! Yes! Sabi na kong technical! Nagpustang sa Dailis. 9 minutes, 2 seconds. Oy! Nice block. Gigil! Yes! Goal, John! Lagi, why foul? Nice ko no steal. Nice steal, ha? Gil! Oh! Oh, ha? Nagtuyok. Foul 15. Atambulan. First personal foul, 13. Goal na bangon! Waiting shot clock. Gitris. Dietrich! Steal na ron. 3 seconds measure. 7 minutes, 17 seconds. Nga naman. Josika ni ano? Wala niya, kuha di ay. Shaka 18. Blow. Substitution. Shot clock 14.
Sab na, sab. Sab, sige, sab. Sab. 7 minutes, 1 second. Sab na, 14. Wow! Susoy. Wajog! Hala, wajog goal! Grabe naman na, uy. Ginawa, John! Foul number 2. Fouls 2. Good. Good! Very good! Good. Good! Points to the shot. Very good! Very good, children! Very good, children. Very good. 6 minutes, 50. Relax. Number 15. Dia. Foul number 7. Second personal foul number 7. Ya, sika na kayam. Kapila dahil niya, ika-4? Wala. Manguli na dahil sa ani. Oh, 6 minutes, 25 seconds. hinay lang. Woo! Eh. Oh, oh, oh! Points. Hapit na mo. Usa na lang. 6 minutes, 5 minutes. Shot clock 18. Sus! Nano man mo, oy. Open shot clock. Di ka puy na. Ah! Very good! Very good! Very good! Oy, klaro ato. Foul number 2. Nanong foul? Ha? Foul number 10. Second personal foul number 2. And fouls 2. 5 minutes, 34 seconds. 24 shot clock. Time out. 5 minutes, 34 seconds. Ginawa sa mo. Kapuya, duwa ka, uy. Ako gikapoy sa inyong duwa, ha? Ginawa, uyaw! Kapoy kayo, naabot ang muskulon! Alright. 5 minutes, 56 seconds. Okay na na! Best in uniform. Shot clock 15. Shot clock 14.
Shot clock 15. Minutes 22 seconds. 14 seconds, 1 minutes. 14 seconds. Grabe! 4 minutes, 17 seconds. Nabulog na dyan, maayo na ko ang kuan. Shot clock 16. No. Shot clock 10. Walit na. Ay! Wala dyan! Grabe ha! Gibitan na to! Never. Yay! Oh, magpatay mo! Magpatay mo! 2 seconds. Ay, dyan! 16. Very good! Very good! 3 minutes, 20. Shot clock 20. Dua lang! Dua lang! Wa! Oy! Ipatiran! Time out. Pila lang Start the count and hit. 3 minutes, 11 seconds. 3 minutes. 3 minutes. Ang game behind the net, ang labanan na pagbuhat. Three minutes, 11 seconds. Ano ang agagod ka, sir? Kay mga kuwan kinada, mga isog. Press also. Ayaw. Okay na na! Dua lang ta! Shot clock 16. 10 minutes. 3. G3. Goal again! Okay. May kay pamulso na! Aw! Very good! 18 seconds. Very good! Ayaw sa! Ayaw sa! Ayaw! Shot clock Kayo rin! Hinay lang! Hinay! 2 minutes, 25 seconds. Shot clock 10. Gitay. Oh. Okay. 10 shot clock. Shot clock 13. Patay oras! 2 minutes, 10 seconds. 10 shot clock. Very good! Final 2 minutes. Basta mo tawag, naitagay. Ginawa na bangan! Shot clock 14. Hoy! 10 shot clock. Okay! Ginawa na bangan! Substitution time. 1 minute and 30 seconds. Final 24. Bigyan mo Substitution. Ayaw mo kung kinsa. 1 minute and 34 seconds. 15 na. Order through. Ang green. Shot clock 16. 1 minute and 10 seconds. 10 seconds. Kay pamulso da. One minute 10 seconds. Shot clock 20. Goal Labangon! Ang lang mo makaskura nga! Defense!
Yan siya nga. Alright. Sus. Sige. Pila lang ka minutos. Isa na lang ka siya. Ay sus, daog na na. Daog na na. No. Daog na na. Sus, 4 segundos naman na ay. Daog na na. 4 seconds remaining time. Ay lagkuan. Ay lagkuan bola. Ayaw buing bola. Ayaw buing bola ha. 4 Gakra. seconds. Para daog ta. Sa mga bola dara din. Pal. 28 seconds. Foul number 12. Eh, pal. 13 fouls. 13 fouls na, 13 fouls. Pila oras? 3.8 seconds. 14 fouls. Oh, ha? And penalty. Oh. Number 9. Oh. Ha. Pila Yay! minutos? 9 seconds. Yay! Very good! Very hard! Na! Not enough. 2 seconds. 2 seconds. Ikan sila. Na, magigi ay, dubaya, guna na si Kana. Yes! Ay, ang nininggi, oh. Daog na. 10 seconds. Hoy, naman na, no? Oh, that's it. 1 second na lang, oy. 10 seconds. Sod lang. Grabe naman, Jun. Sod. So, kay plus 3 baya mo. Yes! Wa pa dyan! Naman naman ka nante! Hiyak. Ginawa, ginawa! Yes! Ano man dyan na? Wanay! Daog. Very good, may na lang. Wala dungagan. Ang pilde. Kalimuot sa earth. Nabukod man nila. Perfect uniform. Hindi sa kumpiyansa ano, mga gahit kayo sa iyo. Gahit in 3C, gahit in now. Gahit